Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama wa khususan ila hadrati arwahi akhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wassalatu wassalim wa sahabati wat tabi'in wal ulama'i musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila hadrati ruhi sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila hadrati ruhi al-Imam Abi Hasan As-Sadili wa khususan ila hadrati ruhi wal Junaid al-Baghdadi وخصوصا إلى حضرة روحي الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وخصوصا إلى حضرة روحي الإمام أحمد البدوي وخصوصا إلى حضرة روحي الإمام أحمد الرفاعي وخصوصا إلى حضرة روحي الإمام السيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وخصوصا إلى حضرة روحي الإمام يزيد المستوي وخصوصا إلى حضرة أرواح مشايخ ومشايخهم وأساتذتهم ونخص خصوصا روحي كي حجي عبد الله فقيه وخصوصا إلى حضرة روحي ميمون زبير وأصولهم وفروعهم أن الله تقسم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Moga-moga barakana fadilana karamana surat al-Fatihah. Moga-moga kelancaran hakaban kedudukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kelancaran syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kelancaran barakana fadilana karamana para auliya Allah, para ulama Allah, barakana kitab Al-Fawaid al-Mukhtarah malarma kereng sapana batang kaula reng sapana cakan cengaci selampau sabung omor. Moga-moga oleh pengabaran Allah subhanahu wa ta'ala itrema segala ibadana cembaraki kapura padangaki kapura siki ode moga-moga amurai barengin barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir moga-moga barakana fadilana karamana surat al-Fatihah. Moga-moga kelantaran hakaban kedudukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kelantaran syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kelantaran barakana fadilana karamana para auliya Allah, para ulama Allah, barakana kitab Al-Fawaid al-Mukhtarah malarma kefatan kaulis keluarga cakan cengaci keluarga selama masa ordin moga-moga selalu irak seserang Allah subhanahu wa ta'ala itu tiaki orang seselamat fi dunia wa dunia wal akhirah dan moga-moga ikan bangakin dalam segala urusan dunia akamana akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كمال نهاية لكمالك عدد كماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله النور المتبين للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله
نسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأن تغفر لي ما مضى وتحفظ اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الأسية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوجه لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت هيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلى الله عليك يا محمد 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 اللهم ألق الرعب في قلوب الظالمين المتكبرين المتجبرين اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم خالف بين قلوبهم اللهم لا آمالهم اللهم يا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بجاه وبحق وبشفاعة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعدد علينا من بركاته في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ثبت شهر شوال في بعض السنين عند القاضي بتريم فاجتمع السادات أهل البلد لصلاة العيد وتأخر بعض السادات من أهل الإدروس عن الخروج فسار الخطيب إلى بيتي وسأله عن سبب تأخره فقال الحبيب إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة وقلت له هذه الليلة من ليالي شوال قال لا وأنا لا أفطر هذا اليوم فقال الخطيب للحبيب أنت رأيته في المنام وأنا رأيته في اليقظة وقال لي الليلة البارحة من ليالي شوال واليوم هذا من أيام شوال فقال الحبيب كيف ذلك فقال الخطيب ألم يبلغك قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فقال بلى بلغني ذلك فقال الخطيب رؤياك رؤيا منام
Wa hadhihi ru'ya haqqin. Wa hadhihi ru'ya haqqin. Rawaha asiqatu anisiqati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa takallama bihi fil yaqadah. Faqala al-habib inda dzalik jazakallahu anna khairan kalamuhu sallallahu alaihi wasallam haqqun wa kalamuka haqqun hatu at-tamra wal ma wa aftaru wa kharaja wa shalla ma'ahum al-id. Intaha tadhkirun nas. Bismillahirrahmanirrahim. Neka makin pon bulan sabel kosa. Jadi semakin neka pon khusus penjelasan tentang bulan Ramadan kosa mereka. Jadi bulan Ramadan kosa mereka ke secara hukum sambil ke jelas oneng pon lah. Pas bulan Ramadan kosa mereka cara hukum fardu ain kosa. Tiap-tiap orang Islam sila ampun mukallaf keneng ketaterapan hukum wajib apa sebulan Ramadan kosa. Sebab ketetapan hukum wajib dalam permasalahan bulan Ramadan kosa mereka baik berdasarkan Quran maupun hadis panika sami-sami pada beda. Dabun Allah subhanahu wa ta'ala kosa maneka engke maneka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kosa. Ya ayyuhalladzina amanu he orang-orang beriman kosa. Aneka tadi Al-Quran kosa maneka cakan cengaji kosa bila maca Quran kosa maneka kiting bisa sekedar ebeca leres sambil maca Quran kosa maneka bernilai ibadah. Orang maca Quran kosa maneka ki bernilai ibadah per huruf kosa kencer sepolo leres ting dewe ngane leres. Tapi tinggi sekosa mereka Al-Quran sekedar ebeca meloloh. Tapi kutu sambian kutu pahamin. Coba andai kata ayat nih kayak pahamin pun tentang masalah ayat ya ayyuhalladzina amanu kosa mereka. Allah subhanahu wa ta'ala kosa. Coba sambian pahamin. Ting ayat sampeyan apal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apal malah sampai apal ting bisa sampeyan sekedar ebeca meloloh. Al-Qur'an sekedar ebeca meloloh tapi ting bisa sampeyan pahamin. Andai kata sampeyan tak paham kok sata tanya. Sebab fungsi Al-Quran petoron kosa beneka punten sekedar ebeca meloloh tapi hudan linnas sebagai petunjuk kangkui menosa petunjuk halal haram neka kengeng tak kengeng neka pan napa kosa pedomana Al-Quran ngangkui dasar Al-Quran kemampuan orang mahamin Al-Quran kosa engke mesti kutu lebat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engke menika hadis kosa dadi orang mahamin Quran ke kutu lebat hadis kosa dhewe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebisa mahamin hadis kosa ke sobung muntah heula ulama sebab ulama kosa menika warasatul anbiya pewarisna para nabi. Ulama kosa menika pesera kosa iki kitab kosane keponda. Sebab kitab-kitab kosa tengkelene para ulama. Sebab sampeyan sing norok makae sampeyan kridu sampeyan norok makae kridu lebih-lebih era mangkene lebih-lebih era mangken kridu masalah ngangkui speaker adan ngosa meneka mangkene sampeyan kudu ngaji dadi meta kridu orang kridu kosane kenudua ki orang nek orang pate ngerteh kosa meneka kridu kosa. Coba ayat ya ayyuhalladzina amanu he orang-orang seberiman.
Jadi secara hukum iulangin boleh kosa hukum tentang kewajiban pas bulan Ramadan kosa neka berdasarkan Quran ben berdasarkan hadis. Dasar dari Al-Quran yang kebeneka ya ayyuhalladzina amanu hei orang-orang saya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu hei orang-orang saya beriman. Kutiba wajib aki neka jelas pola. Kutiba wajib aki alaikum bagi sambian kapi napa sih wajib asyamu yang kebeneka pasah bulan Ramadan. Jadi sambian kosa kepeneka keneng ketaterapan hukum pasah bulan keneng ketaterapan hukum wajib apa sebulan Ramadan kosa. Mulai bila keneng badan ayat kosa peneka toron kosa ayat neka toron ebek to bulan Sa'ban. Jadi mulai Sa'ban masuk ke Ramadan maka umat Islam kosa pon keneng ketaterapan hukum wajib pasah bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam wajib aki kutiba wajib aki lakum alaikum bagi sampean kafi asyamu pasah. Jadi tak usah takwil nika. Jadi ayat nika jelas. Cara bahasa kitab ayat nika bila jelas nika maknana sore. Sore nika jelas tak usah terpelintir kosawan. Kutiba alaikumusiyam wajib aki alaikum bagi sampean kafi asyamu pasah. Pasal bulan Ramadan kama kutiba alal ladina min qablikum ke kadi wajib aki sebelum sampean kafi kosa. Engke mereka orang Yahudi, orang Nasrani, ben umat-umat sebelum kosa mesti keneng ketatrapan pasah bulan Ramadan. Jadi apa sebulan Ramadan kosa mereka punten sekedar umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to, tapi umat-umat sebelum kosa juga keneng ketaterapan hukum wajib pasah bulan Ramadan. Tajuna pas kosa kenapa kosa la'allakum tattaqun. Mesop aja sambian kosa dadi orang si atak takwa. Tetapi aneh apa Allah Subhanahu wa taala kosa pas bulan Ramadan kosa cara hukum nika ponlah hukum wajib. Tapi Allah Subhanahu wa taala nuronaki ayat ta panika ngangkui kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Padahal sekeneng kewajiban pas bulan Ramadan punten orang seiman to tapi pokon orang Islam. Nek nutuaki mau hanya orang si bisa ngelakonin pas bulan Ramadan kosa karena dasar iman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kosa hi orang-orang beriman kosa. Anapa mek se panggil orang si beriman kosa karena mau hanya orang si beriman otak atas dasar iman orang banyak kesi mampu ngelakonin pasah bulan Ramadan. Punten angger orang Islam kosa leres agama Islam tapi tak rangkorang orang Islam napa kosa si tak pasah. Agama Islam kosa tapi bulan Ramadan korokuan malam marung kosa banega. Engke pantes lah orang Islam. Barang Allah Subhanahu wa taala kosa mong hanya si bisa ngelakonin pas bulan Ramadan kosa mong hanya orang si beriman tanpa dasar iman kosa orang panik ketakira mampu ngelakonin pasal. Abang kan orang si bisa ngelakonin pasal kosa berarti orang ini kekeduan iman. Cinta iman kosa kita bisa kan. Nek ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba wajibaki alaikum bagi sampean kapi asyamu pasah. Pasah kosa panika macem kosa panika. Beda orang pasang kekon karo nahan pelkak ben lapar kosa. Pasah kosa panika. Kita deur kita tak ngenom, tapi rasanan orang kosa panika tengkian ke orang pakun kosa menega. Lene ke aran nang kemong hanya pasal luaran kosa menega.
pas luaran kosa napa orang panika pas asata secara hukum pasane kosa panika orang sing lakonin pasat tapi ki rasanan orang kosa cara hukum nika pasana asa tapi betal cara pahalana. Jadi secara hukum asa tapi pahalana betal. Makan tanda bunda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pan berempan orang si ngelakonin pasat tapi mau hanya oleh pelkak benlapar. Ini gila. Engke lantaran polen pasat ki pakun irian ke orang pasat tapi ki tangkian ke orang pasat tapi ki rasanan orang ting cara hukum dohir syariat takosa menika esa tapi pahala dapat betal. Makan Kanjeng Nabi kosa pan berempan orang ngelakonin pas kosa tapi memang hanya oleh pelkak berlamar. Nika posisi pertama kosa nika. Rodo pas meningkat kosa nika pasan kosa menika. Punten sekedar nahan lapar ben pelkak kosa menika tapi juga nahan amarah kosa nika. Nahan amarah abu airi enten nika bulan pasa abu atangki kosa la abu nika ngelakonin pasa abu ikil makelen bi orang enten abu ngelakonin pasa takok pahalan pasa kosa nika terhangus. Jadi punten sekadar nahan lapar ben pelkat tapi juga nahan amarah kosa. Lha nika kelas orang khusus pun lah. Ting kelas ketiga kosa tau bahas pun lah nika soal kelas para nabi kosa nika. Kama kutiba alal ladina min qablikum kati wajib aki kosa nika kama kutiba sebagaimana diwajibkan kama kutiba alal ladina min qablikum atas orang-orang sebelum sambian kafi. Artinya sebelum beda umat aku sedang Kanjeng Nabi beda umat orang Nasrani kosa. Sebelum umat Nasrani kosa beda umat Nabi Daud bin seterus kosa sampai ke Nabi Musa sampai ke Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Nuh sampai ke Nabi Adam kosa menika. Setuju kosa menika umat-umat terdahulu kosa engke keneng ketatrapan hukum wajib puasa bulan Ramadan. Tapi cara pasana kosa menika ting hukum wajib bulan Ramadan pon lak sami kosa. Carane kosa menika lho. Carane nek pitu sareng umat tah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perbedaan antara umat tah Kanjeng Nabi bi umat sebelum kosa menika. Contoh kati pembahasan masalah sahur misalnya. Tentang pembahasan masalah sahur kosa. Cing umat Gusti Kanjeng Nabi kosa menika bila sahur rodok napa kosa? Rodok mudi. Jadi bila sahur kosa rodok mudi. Cara orang maca Quran kosa menika kira-kira sampai 50 ayat. Quran kosa menika. Bila umat sebelum kosa menika beda. Bila sahur kosa rodok ngade, bila buka rodok mudi. Tapi bila umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dalam urusan buka nek rodok ngade. Maka nek umat Kanjeng Nabi Muhammad bila buka rodok ngade kosa nek hukum sunat. Maka sunat lagi orang apa sekosa takjilul fitri segera berbuka intahak koko guru busamsi bila la nyata maghrib bila la nyata maghrib sambian teroleh kesunatan talun maghrib moro buka can soro kesusu tak soro segera ngawur sambian neka segera buka kosa bila la nyata maghrib bila talun maghrib maka sambian teroleh kesunatan kosa cek moro buka ngawur nek senyaman tibi kosa neka umat sebelum kosa
Lah tapi anak orang Nasrani semangken metak pasa. Estona pasa kosa menika. Mangkane dalam situng keterangan kosa menika. Awal umat Nasrani kosa menika ki ngelakonin pas bulan Ramadan kosa menika. Bulan Ramadan. Lah Ramadan kosa menika kan maknanya apa? Panas. Jadi orang-orang napa kosa menika orang-orang Palestina kosa menika. Bila Ramadan nika panas kosa. Sehingga tak betah kosa menika. Tak betah bila sebulan penuh 30 hari ngelakonin pas sebulan Ramadan nika tak betah. Tak betah kosa menika air separoh sabane musim napa kosa menika musim ujan kadi mangkene kenapa are nambure. Jadi bulan nampure bila napa kosa musim nampure pas 11 are bulan musim nemor pas 11 are. Jadi pecah kosa menika. Nika delada pa orang-orang Nasrani kosa menika. Le karena aturna pangeran kosa menika pecah tibi kosa punten karena perintah be pangeran tapi baik tibi kosa menika labai pon lah bahaban sing ingat nika melanggar. Tambai be pon lah pas tambahin 10 are. Kang kui nebusen melanggar dek perintah pangeran air mantep pak polo mantep pak polo are kosa nika. Jadi orang diimen kosa menika hukum pelintir kosa menika maka lasda bunda Allah subhanallah ta'ala kosa sampai Allah subhanallah ta'ala dabu fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyastaru bihi samanan qalilan hukum ebo wajan tambah 10 hari kosa air dadi 40 kosa menika situng bekto kosa menika rajan kosa menika ngalamin sakit raja ngalamin sakit kosa menika nyoon ke Allah subhanallah ta'ala kosa ting sampai sengkok neke paringin sehat paringin beres Gusti maka sengkok bakal majibake datang rakyat tambah petong are akhirnya paringin beres mi Allah subhanallah ta'ala kosa pas raja kosa menika merintah de rakyat pakon tambahin petong are. Jadi senapa nika pon lah. Pak polo peto kosa menika. Abid kente raja lain kosa menika. Abid kente raja lain. Kente raja lain kosa menika raja sekaping 2 nika. Bekto musim nika ngalamin musibah. Hewan-hewan posak si sabung omor angkep pon lah keneng flu burung. Jadi istilah flu burung mulai berdimen nika beda. Hewan-hewan posak si mati kosa nika. Mula posak si mati kosa raja kosa nika merintah ke rakyat tepakon pas 10 hari. Tiba tambah masa kosa nggih karena aturane menawa setibi estona dari Gusti Allah pas bulan Ramadan nika nggih 30 hari. Kama kutiba alal ladina min qablikum sebagaimana wajib aki ke orang-orang sebelum sambian kosa ting pasar Ramadan sami-sami pas bulan Ramadan cara nabi itu kosa ting semangken bane kesambian ini termasuk saya ngelakonin pas bulan Ramadan sambian ini ting ngelakonin pas bulan Ramadan debu tak kuat nika sambian sar sambian berarti yarane pembohong kosa dimen kosa menika eran nabi sebelum kosa menika eran nabi sebelum kati Nabi Isa ben ke atas kosa menika bila ngelakonin pas bulan Ramadan kosa menika mulai pas kosa menika sing sampeyan kan punten mulai sopu jadi sebelum sopu kosa sampeyan sahur kosa menika. Tapi ting era-era sebelum kosa menika mulai 1/3 malam jam 9 pon lah. Jam 9 kosa sambian pon pakon sahur kosa pon lah.
pakon sahur. Ting sampeyan kan punten. Sebelum sobu sampeyan pakon sahur kosa. Tapi ting era-era sebelum jam 9 atau jam 8 sampeyan pon pakon sahur. Niku umat-umat sebelum. Jadi kerselapar ongku kosa. Jadi mulai jam 9 tak ada pon lah sampai sebelum sobu kosa, sampai masuk sobu, sampai motor boleh kosa. Sampai masuk waktu maghrib. Sing sampean kan punten sebelum masuk waktu sahur kosa sampean sahur kosa. Lastarene ke sampean sampai masuk waktu maghrib. Salane ke sampean lastare maghrib kosa pane kenging deur. Lastare maghrib sampean kan masuk maghrib sampean kan buka. Lastare boja maghrib sampean deur boleh ngenom korokoan kita tak panah pemasuk waktu isya pon lah sampean. Lastare tarawih sampean deur boleh korokoan bahkan deur kolek sampai pon lah sampai para subuh sampai para subuh. Tapi ting umat-umat sebelum tak ingat. Jadi umat-umat sebelum umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kosa beneka. Jadi mulai jam 9 tak oleh deur pon. Sampai bila kosa sampai waktu maghrib. Bila maghrib baru deur. Lah semakin pada kejadian kosa lastari masuk waktu maghrib misal saren kosa. Umat-umat sebelum mereka. Lastari maghrib masuk waktu maghrib mek saren kosa mereka. Pas jege maka tak oleh deur nek pon lah. Makin masuk waktu maghrib. Jadi misalnya Kang Lumadi misalnya odi nek zaman Nabi Isa kosa atau odi nek zaman Nabi Musa. Waktu maghrib kosa menika masuk bulan Ramadan mas. Waktu maghrib Kang Lumadi saren. Pas juga nek waktu maghrib juga nek maka Kang Lumadi tak oleh deur. Sampai bila nek sampai maghrib boleh kosa. Sampai maghrib boleh. Mula waktu maghrib kosa deur kosa lastari isya tak oleh deur boleh. Tak oleh deur kosa. Bahkan ne awal Islam era Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engki ngalamin nganeka. Dadi Kanjeng Nabi Muhammad ben para sahabat kosa menika. Ne awal wajib aki pas bulan Ramadan kosa menika oleh deur keun maghrib kosa. Keun maghrib. Oleh deur keun maghrib sampai maghrib oleh kosa. Nika ne awal Islam kosa. Jadi oleh deur kosa mulai maghrib keun maghrib lastari isya tak oleh deur pun. Tak ingat sambian ni kan nyaman pasane sambian ni sae kosa ni. Jadi ni umat-umat sebelum bahkan ni awal permulaan Islam kosa menika ni era Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bila masuk waktu maghrib maka esonataki abuka lastarena maghrib kosa masuk ke waktu isya baru tak oleh deur pun lah. Tak oleh deur. Napa boleh nembak kosa menika tambah tak oleh kosa. Tambah tak oleh. Padahal kosa menika orang Arab nika beda sareng orang Indonesia. Orang Arab nika lebih beda sareng orang Kanje. Sebab orang Arab kosa menika deurna sate. Deurna daging, air bodene kosa nika merangak. Leting orang Jawa ngaba-aba nika deur sate kosa nika setahun sekali nika hari raya Idul Adha. Engke deur daging kosa muntah heule entar tahlil kosa menika. Cinta antar tahlil kita deur daging. Engke pakun calecaan ngene. Lha tengok tempe pecek. Lha orang Arab punten. Resaren kosa nek deur daging kosa air bodene merangak kosa. Bila merangak kosa nek engke kudu tembaki kosa menika.
Lha niki ngak era para sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sambian kosa menika lastare maghrib pas oleh deer sampai bekto sahur kosa menika sambian kudu berterima kasih ke sahabat Gusti Kanjeng Nabi sebab lantaran sahabat Gusti Kanjeng Nabi kosa menika sambian lastarena Isa bisa adeer bisa anginom bisa rokokan. Sebab para sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ni awal-awal Islam kosa menika oleh deer mong hanya bekto maghrib. Bahkan umat-umat Nabi sebelum ingat air para sahabat kosa menika mula saare kosa misal pas lah era Kanjeng Nabi utawa umat sebelum kosa mulai masuk waktu maghrib deer lah lastare Isa sampai waktu maghrib oleh si ada kosa dadi nembak dak kemen ke bareng gaduan belah misal tak oleh kosa menika tak oleh prei kosa menika coba sampeyan iki prei mampu napa tak mampu sampeyan tore malah sampeyan jawab jelas tak padahal kun sampeyan kun karon deer tempe tahu ladewu tak mampu napa boleh sire saarene deer bedus kosa wah tambah kelas berat orang Arab nih akhir kosa menika contoh sampeyan tak percaya kosa sebab torona ayat uhilla lakum lailatas yamir rafasu ila nisaikum kosa coba ayat nih uhilla halalaki lakum bagi sampeyan kabeh lailatas siyami bekto malam pasah bulan Ramadan napa se halalaki kosa arrafasu polong atau kompol sareng belen ayat sebelum kan ayat kalimat uhilla halalaki kata halalaki kosa neka berarti sebelum haramaki jadi sebelum kosane awal-awal Islam haramaki sambian nembak belen kosa neka padahal neka lah masuk bekto Isa air bingung kosa sahabat aneh lagi ngurusin ngane bingung make sahabat kosa make sahabat jadi cek kecak kosa meneh sampai pada kejadian coba sampeyan baca akhirnya keterangan dalam tafsir Tabari kosa meneh dalam tafsir Tabari kosa meneh bahkan penjelasan Imam Tabari kosa meneh catat nek tafsir Qurtubi kosa. Jadi bulan nek maca kitab tafsir Qurtubi tapi debune Imam Tabari kosa. Imam Tabari kosa kadon tafsir 14 jilid kosa nek Siraj kosa babun kedua tafsir Qurtubi juga kedua kosa. Wa dzakara at-Tabari kosa. Ane sambian nek wa dzakara at-Tabari cerita Imam Tabari kosa anna Umar radhiyallahu anhu raja'a min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kosa menika pleman dari ngeresan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqad samara indahu lailatan. Jadi Sayyidina Umar kosa neka berngobrolan ambek Kanjeng Nabi sampai malam kosa. Jadi berngobrolan sampai malam kosa neka juga bade serah. Enggak boleh berngobrolan di Kasuud misalnya sampai jam 11, kadang sampai jam 12. Bahkan ambek cong roison sampai jam tung kosa. Bade si paling tambeng cong no kosa sampai jam telok niki santri cap apa nih berngobrolan sampai malam kosa. Sayyidina Umar kosa nika berngobrolan bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai malam. Karena lah malam kosa pleman bulan Ramadan nika. Bulan Ramadan. Tak kenapa kosa elarang kosa nika. Jadi metel bekto lastaren Isa elarang awal Islam kosa. Sayyidina Umar berngobrolan bi Kanjeng Nabi Muhammad sampai malam kosa.
Waqad samara indahu waqad samara indahu lailatan, ngobrol mi Kanjeng Nabi Muhammad sampai malam kosa. Fawajada imra'atahu, pas Sayyidina Umar Pleman kosa, ternyata mangkin beuleun kosa kot namat pon la dalam keadaan saren kosa menika. Padahal Sayyidina Umar mulai nam kosa pas saat mulai maghrib pas masuk waktu isya nahan kosa nika. Mula masa maghrib kosa ternyata berngobrolan dengan Kanjeng Nabi Pleman sampai malam kosa nika. Ternyata fawajada imra'atahu, Sayyidina Umar pas mangkian istrina kosa menika kot namat pon la dalam keadaan saren. Fa'arodaha pas Sayyidina Umar kosa nika tero kosa menika. Niki lho. Tero kosa Sayyidina Umar kosa nika faqalat Sayyidina Umar kosa menika tero kosa faqalat pas ngomong beuleun kosa menika lahu ke Sayyidina Umar qad nimtu la Sayyidina Umar sengko pon lalas tare saren kosa menika pon sengko pon lalas tare saren kosa menika faqala laha pas ngomong Sayyidina Umar kosa polan beuleun acretep singkop pun lalas tare saren Sayyidina Umar bila lalas tare saren taol le faqala laha pas ngomong Sayyidina Umar ka beuleuna manim tinten sampeyan tak sah enten sampeyan tak saren kosa aneh kele fawaqa abiha pas terjadi nembak Sayyidina Umar kosa banega leneka kejadian engane kejukan terjadi ke Ka'ab bin Malik kosa. Ka'ab bin Malik juga ngalamin enggak. Ka'ab bin Malik juga ngalamin enggak Sayyidina Umar bin Khattab juga ngalamin enggak. Fagoda Umaru ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir kulakku kosa Sayyidina Umar entar ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala pastebu Sayyidina Umar kosa aqtadiru ilallahi wa ilaika. Tuh alasan apa sing kondek Gusti Allah ben kesambian Gusti Kanjeng Nabi kosa. Fa inni nafsi zabbanat li fawaqat ahli. Fawaqatu ahli. Fa inna nafsi zabbanat li fawaqatu ahli. Gayana Sayyidina Umar nih, pancen beda bae pun lah. Orang ting mau semua tambeng nih ke beda alasan lah. Jadi orang ting pinter ke alasan nih ke orang mau semua tambeng kosa. Sayyidina Umar kosa kan padahal beuleun lah ngomong sengkok saren pun cak cenah beuleun Sayyidina Umar. Enten sampean tak saren malah etem Pak. Akhir kula kuntar dek Kanjeng Nabi. Debu yang ngarsan aduh Gusti Kanjeng Nabi sengko alasan apa ke Gusti Allah ben kesambian kosa menika. Fa inna nafsi karena saungkun tang ambek kosa zabbanat. Fa inna nafsi karena saungkun tang nafsu kosa zabbanat nyungkaakin tang nafsu kosa li kesengko fa waqtu ahli pasengko dadi nembak tang beule kosa menika. Fa halli min rukhsatin bede tak Kanjeng Nabi keringanan. Nah ini Kang Yusuf kalau Kang Yusuf nih bebedek tah keringanan tak Kanjeng Nabi. Faqala li jawab Kanjeng Nabi kosa menika. Faqala pasti bu Kanjeng Nabi li kesengkau jan Sayyidina Umar lam takun hakikon ya Umar. Ongkuan tak Umar. Artinya kosa menika Kanjeng Nabi tak bisa marangin pendapat kosa menika. Baranglah Sayyidina Umar ngalamin engane ke kosa falamma balagha baitahu arsala ilaihi fa anba'a bihi bi udri fi ayatin minal Qur'an. Akhirnya napa kosa menika pas sampai turun ayat alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana basiruhunna. Sampai turun ayat nika gara-gara Sayyidina Umar kosa alasan ingersana Gusti Kanjeng Nabi pas turun ayat alimallahu alima ngerteh oneng pesera Gusti Allah
Wis Umar sampeyan tak usah kalakal Allah nek kedat sing maha neng kosa annakum bosok sampeyan kafi kosa kuntum engki sampeyan kafi takhtanuna pada khianat sampeyan nek khianat ke hukum Gusti Allah nembak alasan dasar nafsu aneh gila alasan dasar nafsu takhtanuna anfusakum sampeyan pada khianat anfusakum ka abeng sampeyan kapi fataba alaikum fataba pas Allah nerima taubat alaikum ke sampeyan kapi wa afa penyepora angkum ke sampeyan kapi kosa akhir Sayyidina Umar kosa menika pas pleman dalam keadaan sedih kosa termasuk Ka'ab bin Malik kosa sedih bahkan sahabat lainnya sedih kosa menika punten sedih sakit ate dah hukum pangeran punten cek beruk nikah burung abon kosa mulai maghrib napa kosa menika sampai maghrib pole tak deur tak ngenom tak nem pas mulai masuk waktu maghrib abot tepak berngobrolan lah masuk keluar masuk waktu tak oleh pun bukti ruwet dah kosa air sahabat ini ke brundel nek panggelin kosa menika air pas kecek ki toron ayat uhilla lakum lailatas yamir rafasu ila nisaikum uhilla halalaki kosa lakum bagi sampeyan kafi lailatas yami bekto malam pasah bulan Ramadan engke menika lastarena isa kosa menika napa se halalaki arrafasuji jima kosa menika ila nisaikum ke bele-belene sambiun kapi toron ayat nika ke Kanjeng Nabi kosa sampai yakin bi Kanjeng Nabi ke para sahabat perakan kapi kosa alhamdulillah pesta kosa niku selamatan kosa menika aneh gila sambian cinta gara-gara sahabat Kanjeng Nabi kosa bu kaler sampean kosa menika ngalkangalan kosa menika dadi ceritana ayat engak nek kosa ceritana ayat engak nek dadi make sahabat kosa engki beda kalakal jukeun kosa aqtadiru ilallah wa ilaika ya Rasulullah alasana apa sing kok Gusti dak pangeran ben kesambian kosa menika fa inna nafsi karena tang nafsu zabbanat nyungkaaki tang nafsu kosa menika fa waqtu ahli air sing kok pas terjadi nembak ke tang moso nafsu salah aki lan sami me kala sambian kosa lah anak mak sambian nglakone ngak neka engke kening pengaruh setan. Nah niki kening pengaruh setan kosa. Setan ibu coba kita salah setan lah coba ibu coba aki boleh ning kelakona Kang Yusuf niki lah.